Malikunyumando Maliba anga maliba Maliba anga maliba Ijiraye aun kanu fembaye Maliba anga maliba Ijiraye aun bunyakobaye Maliba anga maliba Anga madiye kalanjamana ye anga maliba ye hina jamana ye Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ambela Barkad Alamin Watijira Ana Foli ani tanu kanyesi Lalaba chama ni amsima beregelema Ni watina au fen sogole do kuna fonina Jamana kuno ani akoka Ambela Barkada lahala belegelina Ambela Barkada wati belegelina Dumado amenyom bla wati mi anya ina la fe aka bi denendo ya jira ana kuna fani munum be jamana kunga ani jiya kunga obsega bo o jona chomi alhamdulillah ni e asigle o keneka kadugo ke ya rabbi mi e klehre ani do kun here alako jira ankle genna bele jelena amba donc bo jumana kaseni wati la latike kono sanga sigira da chamana ambe dugo ke alsame furu belajele munu ni farla banawdo ado nu ka dimimbe useka do be kenen sula ni watila do be sojula ni watila nu ka digu nu ka toroy ambe dugo ke ukelenge na belajele alaka lafiya di anuma dugute mala ni banate kenya bela di bolo ya rabbi alaka belajele son kenya nyumana dokun kunafoni kene deleli niye ansigle o sanfɛ kunafoni minnu bɛ labɛn ka lase aw ma ka daminɛ dɛnɛ fɔ juma ka bɔ are denkɛ ni a balimakɛ yɔrɔ la ka dugawu kɛ kuma fɔcogo ɲuman ala k'u di hakili ma ka nɛngun sabati ni kumaw ye faamuya ɲuman ala k'o di lamɛnbaa kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma anw b'o fɔ diɲɛ don o don yaasa i ka maa faamuya fɔ a ka sɔrɔ lamɛnbaa yɛrɛ tɛ lamɛnni na ni miiri ni ŋaniya wɛrɛ ye o bɛ gɛlɛya don faamu na kosɛbɛ sabu o tigilama bɛ fɛn ye kuma kɔnɔ a yɛrɛ kelen pewu ni b'a fɛ ka fɛn min y'a kɔnɔ o tigiw bɛ maa ɲini na o tɛ faamu ɲini na yarabi ala k'an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen sɔn faamuko ɲuman na an balimaw a bisimila Fenymani ba yere feri agence Al-Madina a wulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to ubonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anyedon konanawa au ba fe katamina Musdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bele jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyedomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya keba uye ulufa nakaseka famya lisoro agence Al-Madina nina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bele jiletike wasa okaseka lafia hiji kayoro kilingile bele jilela Al-Madina saka naka wati bele jilela abi kunafuni jonjo di auma au kaseka hiji famu wani au sera kayoro la au kaseka lafia ka uka duga uke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be dugawo ke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se anika do amusaka noya am belajile ka sikata silame ya jose duruna barawke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro ay nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد
mali ye kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali ko nyumandon anga mali kalan jamana ye aunga mali islame jamana ye parafina bela mali de tomona hijira kamali ko nyumandon anga mali ye kalan jamana ye aunga mali ambalmaw aka bidon baro kunafoni fambaw uluflani kunafoni la se seven ye ajira kafo sibiri temene kuluba gurma raroso nobe tomokto marakonnala o commune kononton bonyango ye délégation de wulikana ka nyini jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita fe aki bolo mana bo jamanatigi no fe kunafoni la se seven ye nye folikula kunafonu ye ajira ka fo an bɛ yɔrɔ min na ko sisan baski sabatili o ka se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka fu siri mugu ni kisɛ la koro ni donsa kɔnɔna la kabila ko mankan minnu bɛ ɲini ka wuli jamana kɔnɔ gina dogon ani tabital pulaku u ko b'a ɲini gouvernement fɛ jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen n'o tɛ mali sɔrɔsiw ye marifa ka bɔ olu bolo kunafoniw ye ɲɛfɔli ko la an balimaw sabati 2012 u ye siège kura sɔrɔ n'o ye jabala ye a dayɛlɛli baaraw tun bɛ sen na sibiri tɛmɛnen anw yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan jamana diinɛ ɲɛmaw ka fara ministrew ani députéw nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan a kɛra dantigɛli kɛnɛ ye kow la min bɛ tali kɛ jamana kunkanko kibaruyaw la seereya minnu yera a kɔnɔ o bɛ lase aw ma bi donc baro kɛnɛ kan insha Allah an balimaw ka se jamana kunnafoni caman ma donc baro fanba filɛ nin ye min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ fɛ Abdul Ɲangu nɛgɛw kunna bato ma jɛra ka kuma bonya ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan an baden cɛman ana musoman dɔw kibaru de bɛ fazɛlɛ filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bismillah ka aw kulomajɔ kunnafoni ani adalu tiɲɛ ani alayansiranya kan an balimaw a bismillah. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Islame jamana arafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando anga mali kalan jamana anga mali de unyema sebe de unya anya paso kanu ko jugute limani yati soro horonya ko anga mali kalan jamana anga mali Islame jamana arafina
mali ko ɲuman dɔn. Libe diina ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini. Mali ba sɛgɛrɛ. Libe diina ɲini ni be sunna dege ba ɲumanw de ɲini. Mali ba sɛgɛrɛ. Libe diina ɲini Tawureta kalan ba ɲumanw de ɲini. Mali ba sɛgɛrɛ. Libe diina ɲini Linjila kalan ba ɲumanw de ɲini. Mali ba sɛgɛrɛ. Libe diina ɲini. An balimaw a bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan. Kɛn yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keïta a ye lasigiden 4 n'o ye ambassadɛrw ye minnu ka jamanaw ci kana an ka jamana kɔnɔna la a ye o bisimila. Baara in a kɛra juma tɛmɛnen mars kalo tile 16 la cérémonie dɔ senfɛ salle de banquet la Kuluba. Lasigiden ninnu ka jamanaw y'o ci ni bataki min ye kana sigi an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ wele ko lettre de créance. U nana o di président Ibrahim Boubacar Keïta ma. A fɔlɔ Hadid Shebli Palestine ka lasigiden do. Mohamed Hussein Al-Failakawi o ye Koweït ambassadeur ye an ka jamana kɔnɔ ni a ka résidence bi Accra Ghana faba kɔnɔna la. Madame Nicole Bintnerburg o ka résidence n'o ye sigiyɔrɔ ye Dakar Sénégal an bɛ clinique lamɔbaw fɛ. Grand Duché de Luxembourg o ka résidence o bɛ Dakar Sénégal faba kɔnɔ. A nanina Mario Feliza Angola ambassadeur do o ka résidence be Abidjan Côte d'Ivoire o faba kɔnɔna la. Ninnu kelen na bɛɛ lajɛlen bisimilalen ko an ka jamanatigi fɛ président Ibrahim Boubacar Keïta k'u ka sɛbɛn minɛ. Jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keïta ani nin kelen na bɛɛ lajɛlen ye waati kuntala surun kɛ kumaɲɔgɔnya la ka se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min. Kunnafoni lase sɛbɛn n'o ye l'indépendant ye u ye a jira k'a fɔ maliden 160 minnu tun bɛ lahala juguw la Libi jamana kɔnɔ dɛmɛ kɛra ka se k'olu de sɛnsɛn ka sigi ka na n'u ye faso la. Muso 20 bɛ olu cɛla ani denmisɛnnin fitinin 15 bonyango. 21 tun ye kasoladenw ye Libi jamana kɔnɔna la. Hakilijigi bolo ma an ka jamana de 160 bonyango ninnu de tun bɛ Libi hami ani kɔnɔfili la gɛlɛya sifɛ bɛɛ lajɛlen o cɛla. Muso caman tun bɛ a cɛla muso minnu yɛrɛ dɔw bɛ yen minnu ni garizɛgɛtigiw tun don. Jamana ye dɛmɛ kɛ ka se ka na n'u ye an ka jamana kɔnɔna la k'u bɔ Libi. A kɛra ni diɲɛ yɛrɛ tɔnba min ɲɛsin bɛ tunkarankew ka koɲɛ ma o fana ka dɛmɛ ye n'o bɛ wele ko Organisation Internationale pour les Migrations. U selen kɔfɛ Bamakɔ ma kofɔlen ninnu dɛmɛ donn'u ma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la. O dɔ bɛ tali kɛ siyɔrɔkow la yan'u ka se u ka denbayaw la. O dɔ bɛ tali kɛ furakow, dumuni, an'u ka transportw k'u sɛnsɛn ka se fo u sigiyɔrɔw la. U ma kɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔna la. Ni segili min ni a baara bɔra ka kɛ a bɛ bila minɛ min kɔnɔ. O de y'an ka jamana gouvernement bɛ dɛmɛ ni cɛsiri min na ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma minnu bɛ tunga fɛ gɛlɛyaw kɔnɔ u bɛ se ka sigi ka na faso la cogo min. O kɔfɛ a bɛ bila minɛ min kɔnɔ. Mirina minnu sigira senga ka se ka kana sabati an ka jamanadenw ye minnu bɛ tunga fɛ n'o wele ko protection et réintégration des Maliens de retour. O dɛmɛ nafolo dilen do n'o bɛ wele ko Fonds fiduciaire de l'Union européenne ni o baara bɛ ka waleya min ye OIM fɛ. O kuma a bɛ bila o kiimɛ fana kɔnɔ tunkaranke minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ sigi senga u ka sigi ka don jamana kɔnɔ an'u se k'u bolo bila fɛn dɔ la k'u ka denbaya balo sɔrɔ la cogo min. Yasa ni miiriya ninnu bɛ se ka sabati k'u waleya an ka jamana gouvernement ani tɔnba min bɛ yen n'o ye OIM ye u b'a la ka dɛmɛ don tunkarankew ma minnu bɛ segin u yɛrɛ ma jamana kɔnɔna la. A bɛ kɛ n'u yɛrɛ ka hajuw ye dɛmɛ bɛ talikew la an'u bɛ se ka baara min kɛ a bɛ kɛ ni o fana ye ani minnu bɛ yen n'u bɛ se ka u yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ dayɛlɛ u ye dɛmɛ bɛ kɛ o siraw de fɛ u yɛrɛ kelen walima u kelen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu ye. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant a ka lasew kɔnɔna la
Nuhu Togo PDC o parti Mado o kɔfɛ min ye Soumaïla Cissé ka kibaruya ko ale bɛ o de kunna n'o ye chef de file de l'opposition kɛrɛfɛla ye. A ye a jira k'a fɔ kuma min tun fɔra k'a fɔ ko n'a tun y'o fɔ Musa Mara ma, o kuma ninnu ko nafolo din bɛ Musa Mara ma ATT fɛ, ATT ka waati yaasa a kana kɛ candidat ye président de la République Ibrahim Boubacar Keïta contre la Nuhu Togo ko a kuma ma bɔ ale da. A ye tɛmɛni dɔ kɛ radio Clédou kan. Nuhu Togo ko a bina fɔ a ye kuma dɔ fɔ ye ka ɲɛsin parti yɛlɛma o ɲɛma ma n'o ye Musa Mara ye. O kuma min fɔra o senfɛ a ma tɛmɛ maaw tulo kan cogo si de la, wa a ma tɛmɛ Musa Mara yɛrɛ tulo kan. O yɔrɔ bɛɛ lajɛlen Musa Mara a ye min ye cabinet dɔ ta n'o ye avocat ka cabinet dɔ ye ani sew maître Adama Diakité, o ye IC commissaire de justice, yaasa u ka Nuhu Togo sigi bɔgɔ jɛnnen kan a ka nin kuma in ni tiɲɛ de do a da walima ni ngalon de do a ka ladonnani kɛ a la a nɔgɔni fɛ. Nin ye jateminɛni kɛ émission dɔ tun bɛ sen na radio in sanfɛ n'o ye radio Clédou ye a sɛbɛn Nuhu Togo. Soumaïla Cissé ka communication n'o ye kibaruya dibaw ye a bɛ olu kɔnɔna la a tun y'a jira k'a fɔ a ko olu n'olu ye Amadou Toumani ka fanga ye ko u ye nafolo caman de di Musa Mara ma a ka se ka sɔn k'a ka candidature sama ka bɔ Ibrahim Boubacar Keïta contre la, o kɛra député sigi 2007 kɔnɔna la. O kuma min ni o fɔra sa, Nuhu Togo u ye a wele ka kuma bɔ sariya sira fɛ, a ye nin min fɔ Musa Mara ma. A ko ale ma nin kuma, ale ma bɔ a da, ale ma fɔ fiyewu ko u ye wari di Musa Mara ma, o kuma ma bɔ ale da, sɛbɛn bɛ ka ɲɛfɔ cogo min. Ale ko de, n'i y'a ye Musa Mara ye san sɔrɔ politiki la, dɔwɛrɛ tɛ Amadou Toumani Touré, ale ka jɔyɔrɔ fa don. O kuma de kɔnɔna la sa, nin b'a yira k'a fɔ kuma min tun fɔra k'a y'o fɔ Clédou kan, a ye o kuma ngalontigiya, i n'a fɔ Musa Mara ka sɛbɛn min tun donna kama o bɛ a wajibiya a fɛ cogo min. Ni o avocat yɛrɛ tun ye maître Wali Jawara ye, o kuma o ye avocat ye an ka jamana kɔnɔna la. Nuhu Togo a dɔn bɛ ni fɛn min ye, o de ye k'a fɔ min ye maakati gɛlɛn don, wa fana ko min ye Nuhu Togo ye gɛlɛya kɔni politiki sira fɛ maa caman dalen tɛ. O hukumu de kɔnɔna la u ka congrès dɔ sɛbɛn n'o ye Rassemblement pour le développement du Mali, o ka congrès min kɛra février kalo tɛmɛnen o sɛbɛn a tun ye kuma gɔlɛnw o dɔw fana fɔ o yɔrɔ la. Président Ibrahim Boubacar Keïta n'a sugandira bɛɛ ka kɛ jamanatigi ye ɲinɛ ko maliyɛnw bɛ joli fɔnɔ, a tun y'o kuma fana fɔ. Nin bɛɛ ye dalilu ye k'a fɔ kuma gɔlɛntigi don. O kuma n'i ye jateminɛni kɛ ka b'o kɛra a ye nin kuma bɔ a da min ye maaw kɔni ye u daden, o kuma a ye maaw degun sali kɔnɔ kosɛbɛ. An balimaw, nin kuma in anw ko n y'a fɔ m'a fɔ o, hali bi dalilu de tɛ yen. Nuhu Togo ni kuma min n'a mankan bi sen na dɔwɛrɛ tɛ ani ne de tun bɛ débat la Clédou sanfɛ. Débat in a goniyara kosɛbɛ, sɛbɛ a ye kuma caman fɔ Musa Mara ka kow la. Ne y'a yira k'a fɔ Musa Mara ne ka mɔgɔ tɛ, nka kuma min bɛ olu da ka fɔ a ma tiɲɛ kuma tɛ. Kuma min bɛ fanga tigilamaw olu da ka ɲɛsin a ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali ko tagali, ngo tiɲɛ kuma tɛ. N'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ i b'a kɛlɛ tiɲɛ kan, n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ fana i b'a dɛmɛ tiɲɛ kan. Anw tɛ tugu maa si kɔ k'i lagosi fu kan, walima k'i lagosi ko jama b'a la k'i lagosi, walima k'i tanu ko jama b'a la k'i tanu. Anw tɛ taa o sira fɛ. O kuma de senfɛ nin kuma in bɔra Nuhu Togo da, nka kabi a ko kɛra kiriko ye, Nuhu Togo ye mankan wulili daminɛ ko a ma bɔ ale da, k'u ye wari di
Moussa Marama ko pour que a kana kɛ candidat ye IBK contre la 2007 député sigi la. A wagati ne yɛrɛ y'a jɔ ngo kuma aw ka fanga i bɔra k'a yira k'aw ye yurukurukumaw de ye n'aw bɛ wari ta ka taa di maa ma nin cogo la i bɔra k'o de yira sisan. An balimaw fana ko a seere bi ba kɔfɛ nin kuma in video bi yan a sɔn yɛrɛ fana bi yan nka n'u togo ko ala ni kira ani jamana fɛn o fɛn kɔni ka bɔ a bolo a y'a kale nin bɛɛ la. hali dɔgɔnɔw ka kɔrɔlen minnu bɛ yen a y'i kale nin bɛɛ la. Kiri daminɛnen ko kuma in ma bɔ ale n'u togo da. Ala an balimaw a b'aw tulo majɔ kuma min kɛra tile du kan ni ne ni n'u togo tun bɛ débat la Yeli Madika émission na aw yɛrɛ k'aw tulo majɔ fɔlɔ. Mon cher, laisse-moi terminer. Et les partis qui nous ont accompagnés en son temps, une partie, la grande tendance de l'ADEMA s'est déplacée pour venir avec nous. Et les autres, nous avons puisé un peu partout pour les emmener avec nous, pour créer les conceptions, pour créer cette idéologie, pour faire changer. C'est la même chose. Mais je reviens. Ouais. Amadou Touatouré a travaillé sur le terrain en tant qu'ancien responsable qui a remis le pouvoir en tant que démocrate. Et Amadou a été sur le terrain, sur le théâtre de l'opération. Et Amadou a été plus de 10 ans l'aide de camp de Moussa Traoré, qui a parcouru le Mali, qui connaissait le Mali, et qui a connu le Mali, et qui parlait beaucoup de langues, et qui connaît la culture. Mara est de Bamako, l'enfant de Ségou, peut-être qu'il n'a même pas fait le tour du Nord, et qui ne connaît même pas aujourd'hui ce qui se passe à Gao, à Tamakto, leur mode de vue, leur comportement. Moi, je ne disqualifie pas les enfants pour les faire de disqualifier, parce que c'est des alimentaires. On les a amenés tout simplement pour gérer, mais Moussa, prenons à la Tchabou, il est arrivé. Les jeunes qui ont accompagné Moussa a dit clairement à ces jeunes, je ne serai pas l'escalier pour que vous montiez sur moi, pour avoir ce que vous voulez. Mais il a disqualifié tout le monde. Ces jeunes de la Chiabou, ils étaient là, ils ont créé les conditions pour que Moussa soit là. Mais vous pensez que réellement, on vient pas avec l'équipe? Nous avons de l'équipe en son temps à Bénin, parce que nous avons travaillé avec certains hommes qui ont été acteurs, compositeurs et détenteurs de la gestion politique en son temps. D'accord. Mais Togo a été convaincant aussi. Togo s'est substitué à la population de la commune 4 qui apprécie tous Moussa Mara pour sa gestion. Pourquoi il a été appelé par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, d'abord ministre et premier ministre? Mais Ibeka, le problème, attendez. Ibeka, le problème c'est que nous on a soutenu, on a tout fait pour disqualifier, pour donner de l'argent. Je te l'ai dit aujourd'hui de façon confidentielle. Maintenant, c'est le maire au grand jour. On a donné de l'argent pour qu'il ne se présente pas contre Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons mobilisé l'ensemble des partis politiques pour que Ibeka ne soit pas humilié. Vous avez donné l'argent à qui? Amara. Vous qui? C'est pas une bonne pratique. Donc, c'est pas une bonne pratique, ça. En Balmaou, aw yɛrɛ a bɔra ka kuma mɛn sisan a ko u ye wari di Moussa Mara ma pour que a kana kɛ présenter IBK kama parce que tɔgɔ min b'a la jama min b'a kɔ n'a ni IBK taara vote la a b'a da to IBK la député sigi la 2007 pour que IBK kana o maloya sɔrɔ Amadou Toumani ni parti fɛn o fɛn b'a kɔ k'u ye jama bɔ ka IBK dɛmɛ o yɛrɛ dama ma labɔli kɛ ko ka tila ka nafolo mugu doni ka ɲɛsin Moussa Mara ma ka taa d'a ma an balimaw aw yɛrɛ bɔra ka ninnu tɔgɔ de dala kuma mɛn ani ne de tun bɛ ka kuma ta ɲɔgɔn da bibi na n'i y'a ye kalokalokan dɔw bɛ ka sanga sɔrɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ sifaya bɛɛ bɛna sigi radio la u bɛ nkalon sugu bɛɛ ta k'a da mɔgɔ sugu bɛɛ la u bɛ lagosi sugu bɛɛ ta k'a ɲɛsin mɔgɔ sugu bɛɛ ma walima ka taa yɛlɛ Facebook la ka nkalon sugu bɛɛ miiri k'a ta k'a da adamaden na dɔwɛrɛ tɛ jamana labila cogo min ye min ja i b'a kɛ sariya ko kuma tɛ yen kiri ko kuma tɛ yen foyi tɛ yen an balimaw hali kunungo an kɔrɔ maa dɔw bɛ yen minnu ni olu ka cɛsiri bɛɛ ɲɛsin bɛ Abdul Nyanko ma ka da kun min kan u yɛrɛ y'o si dɔn u ye kibaruya jugu yɛrɛ kɛ
Facebook kelen ka kunu ko Abdul Nyang tara Tuba ko jama ye gabakuru ni fenta ka bo ka soro mabbo nona dogo ku nyere be ne ka bol laban Tuba, c'était le 9 février passé. O kuma e do jawlite chaman grina kane wele ne ngo ay lafiya diaw yerema mo munun do nala sona be min yini mina duma halateme inshallah gansigi kunte oyebi kuma la nyine munye mo de bu kofe ko bla ni barala mo min do fana adombe befe la nyine munye une façon d'inciter les gens à la violence. Nous tendons au benando. Commentateur blé, inshallah. Nous togoyen kuma imboada. Ka ala kale. Kabi marako min forane manetenta blate. Awaye ishouti ka avokauta. Ko kata nous togo nyininga dalatala. Awe kuma de mebi. Akalena makroshu bela ko kuma ima boaleta dogonon jamana a femba munumbe gundo la ko koroleu ayi kale nimbela ka ala kale ka kira keme sabani ko nabinyuma ba joli ayi nimbeta toma kuma ima boaleda fembe ni mabseka kale ula no kodonendo ani min la kodoninte min be min retei aya kale nimbela ko ale kuma ima boalida ambal mo musa marakira toma idere o en nabi musa yi arama dem seka kuma fo kene kan pampara rajola shukoni du saje ki dala chawla pew ko ma buida aboraka kuma mesison yele ko do ambal mo jigla tigedo duskashi kodo kadamoga nun togo yere ka mana aye santan ani koke ministère de la défense la no esrosu ka ministre soyi obi wasonoyi ngote mi fo atite clé surasu be kule la wati mi ko choya tei ningalon kelon de tumigla ko surasu ka bwanguna ko minembe fembe diruma ambalmo ni opposition yi ko cabinet anga million keme duru mi ni be ka flif netri fe alibi o million keme duru yi o kera ka cabinet mi sigi ko opposition tola o kibaru ya ko smela sise kerefe nun togodo jamana de se ka dan nun dala kuma mena ble ka sigi ka mogo togo tien radio la bekame kiri borola ka ala kale ka makorosu ka kale ulula ka kale segu boliban naniw ni dogono jamana fen be ko e kale fensa ka kale u bela ko kuma mabwalida ambalmaw na soro mogo kanga danaya mi semen nunun ka kuma la ble u ba fo parce que abu nyena fente boala ni fembora la no ma jeli do blakata delila soufe uwe fere doke ni kubse ka mamu chogomi ka lada o chogola dabo kunye munye ka jamana de undo flila moga munum bei ni dambe do bula ma sebe do kula gosi ku toko chinye ku yere kofo ni dambe ka dambe glekiba na fula ani ma sebe ya glekiba na fula don ku segi ka taw be furangu da krefe ko nimbe de dambe tonye nimbe de malangolon ye ware de dira numa ina fu ya fo musa mara fana ma chomi ku ye war doma yabana vitami ambal maw ni yeni kuma de buida u ba fo ko opposition ko na ya soro opposition ya de ye ka sigi ka galonta ka da maula ku togo chinye ku dambe lanoko na ya soro opposition ya de ye ka tasma wuli iyere fasola dongodo ka fitne ni bala wuli iyere fasola dongodo galon kuma ni manamana kanda maka ni nyin garola ka klaka ta foko aiko okpama bweda fen flado swa fabe ale la walma on munum bi lamani na fade be auna ne kon bado fendene na
ambalmaw jamana responsable de flani munun ko ko anga jamana ta halibi ka do luma ka kuma fo beka me do kun kelen diɲɛ bɛɛ kulo ka kuma mɛn ka tila ka fɔ ko ayi ala ni kira kali ko tiɲɛ tɛ o kuma fana kibaruya laseli ka tila ka taa balaw wuli o don ko tuguni ko kuma ma buda o de kama ngo a kuma sɔsɔli tɛ taa yɔrɔ jan sabula anw ka kumaw prévu b'an bolo an b'ale yɛrɛ kumakan bɔ ka jouer mɔgɔw kan mɛn an bɔra k'o de k'a la sisan ambalmaw ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na Farafinna bɛla Mali de tɔmɔna i jira ka Mali ko ɲuman dɔn. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛba ɲuman de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kanuba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Alina danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman ye. An ka Mali ye kalan jamana ye, an ka Mali ye silamɛ jamana. An balimaw l'indépendant ye a jira k'a fɔ an ka jamana kana sɔrɔtiba minnu ka baara ɲɛsin bɛ drogue kɛlɛli ma n'o ye brigade des stupéfiants ye. U ye bolo da tiɲɛnikɛla 2 kan. Drogue de tun bɛ u kunna ka don an ka jamana kɔnɔ. A kɛra tarata don mars kalo tile 13 tɛmɛnen. A kɛra yɔrɔ min na o ni Sanankɔrɔba cɛ bɛ kilomètre 15 la. Commandant de la brigade ale ka ɲɛfɔli la commissaire principal Mamutu Togola. A yira k'a fɔ kɔlɔsili dɔw de kɛra a bɛ tile damadɔ bɔ. O kɛra ni dugudenw yɛrɛ ka dɛmɛ ye ka finitigilakaw ladɔnniya kibaruyaw la. O kɛra sababu ye ka taa bolo da ni maa 2 ka droguba de tun bɛ u kunna. A maa fɔlɔ o tɔgɔ ye Mudiru Simon ani muso dɔ Maimuna Traoré. Olu de tun bɛ nin janfan na muso in yɛrɛ musokɔrɔba lama don disa yɛrɛ burumusi don bɛ a la k'o biri n'i y'a ye i bɛ ala kale k'a fɔ ko an ka diinɛ laselaw don walima silamɛ jɔnjɔnw don. O kuma bolo taara da u kan finitigilakaw fɛ. Nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dɔɔnin bɛ an ka jamana lakana sɔrɔtibaw olu fɛ minnu ka baara ɲɛsin bɛ drogue kɛlɛliko ma. Mudiru u ye bolo da ale ka yɔrɔ min na ani Sanankɔrɔba cɛ bɛ kilomètre 15 bɔɲɛngo la. O kɛra a kun bɛ chambre fitinin dɔ kɔnɔ. A tun kɛn bɛ ka drogue sagi cannabis kilogramme 250. Ni maa ninnu tun b'a fɛ ka o drogue in feere $500,000 ani $100,000 ani murumuru. A biriki kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kelen-kelen sɔngɔ o bɛ bɛn min ye $4,000 ani $500 bɔɲango de ma. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ ko a ma ko l'indépendant. Ala kira kanuba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini. An balimaw l'indépendant ye a jira k'a fɔ Kayi région kɔnɔna la furakisɛ min bɛ wele ko tramadol a carton 140 bolo dara o de kan. O kɛra juma tɛmɛnen Kayi kɔnɔna la. Min ye bolofara min bɛ Kayi office central de lutte contre les stupéfiants o bolofara min bɛ Kayi o de ye bolo da u kan. Tramadol ye furakisɛ ye min dɔnnen don k'a fɔ dimi minnu bɛ farikolo la ale de b'o kɛlɛ. A carton ninnu yɛrɛ u tun b'a la ka na n'u ye Bamakɔ. O kuma bolo dara u kan. O kuma jagokɛla dɔ de bolo. O kuma min taara k'o di kiiritigilamaw olu ka bolo kan. An bɛ waati min na ko sisan kunnafoni l'indépendant ka ɲɛfɔli don. Kɔrɔba de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Alina danna tumbutuma kanko Musa ye kɛlɛ cɛfarin ye. An ka Mali ye kalan jamana ye, an ka. Kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ Nubozo n'o bɛ Jafara bɛ yen. Maa 6 de bɔnɛna a nin na Dozo kuntigi bɛ o la a n'a ka conseiller 2. Marifatigi dɔw minnu ma lakodɔn
marskalo kile 15 tɛmɛnen u taara dankari Nubozo o bɛ Jafrabe mara la. U ye yɔrɔ kɔni koli marifatigi ninnu ani ka kisɛ kɔngoli daminɛ ka ɲɛsin maaw ma. U ni fɛn o fɛn ma bɛsa bafa ani kilicɛ. Maa wɔɔrɔ de bɔnɛna a ni n'aw fɛ Ndozo kuntigi bɛ o la. Dugutigi ka conseiller 2 u ye olu fana bɔnɛ u ni na ni dankari wale sɛfɛ. Nin baara min kɛra a yera k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ fitinɛ bala ka yakubaya bi Mopti mara kɔnɔna la. O kɛmɛ sababu ye nin fitinɛ ninnu ka barika d'u ma maa si kɔni mi kan bɔ jɛkulu la k'a fɔ ko olu ka baara don. Tɛnɛngukaw olu fɛ yen maa saba bɔɲango minnu jirala k'a fɔ ko terrorisiw do bolo dara olu kan kana n'u ye Bamakɔ kɔnɔna la. O kɛra marskalo tile 13 tɛmɛnen tɛnɛngu kɔnɔna la. An ka jamana surasiw ka lamagali dɔ senfɛ tɛnɛngu mara kɔnɔna la. Maa kɔfɛlen ninnu minɛnen kɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen u ye u kunda n'u ye Bamakɔ kan ka na n'u ye cellule antiterroriste la yasa enquête barika bɛ se ka bonya cogo min. Kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ min ye ni maa ninnu ka ɲɛma dɔw ye terrorisiw ko an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan o kuma terrorisi wɛrɛw olu caman bɛ yen bolo dara minnu kan ni olu caman bɛ kaso la ka ban an ka jamana kɔnɔna la. L'indépendant ka ɲɛfɔli la yasa lakana bɛ se ka sabati cogo min ani fu bɛ se ka siri fitinɛ na cogo min koro ani duwanzan kɔnɔ. Min ye kabila minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye dɔgɔnɔw ani fila kabilaw ni siga donbo ni ɲɔgɔn cɛ terrorisme ko sababuya la. O siga ni fitinɛ bɛ se ka dogon cogo min ye dɔgɔnɔw ka jɛkulu n'o ye Gina Dogon ye ani filaw ka jɛkulu n'o ye Tabital Pulaku ye. U k'u b'a ɲini gouvernement fɛ jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen ni marifa b'u bolo ko an b'an yɛrɛ lakana marifa ka bɔ a jɛkulu kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bolo. Gina Dogon ni Tabital Pulaku ninnu ye jɛkulu ye minnu sigin bɛ ni kabila 2 ka seko ni dɔngo ani kɔrɔlenw olu bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min. U ye an ka jamana faamaw sɛnsɛn nin sira kan ka ɲini fɛ marifa ka bɔ jɛkulu bolo n'o ye yɛrɛlafasa jɛkulu ye u bɛ min wele ko milisi koro ani duwanzan cercle kɔnɔna la. Nin kuma ninnu kɛra ɲɔgɔnye dɔw senfɛ a jɛkulu 2 maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ɲɛmaya tun bɛ an yɛrɛ ka jamana minisiriso bolo min ɲɛsin bɛ jamanadenw ka kelenya sabatili ma ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ye jateminɛni kɛ fitinɛ minnu tɛmɛna kɔsa in na o ka kɛɲɛ ni o fitinɛw ye Tabital Pulaku ani Gina Dogon u ye fɛrɛ kɛ ka fitinɛw dugan ani dusukun bɛ se ka magaya cogo min. U ye u kanbɔ jamana gouvernement ma milisiw n'o ye kɛlɛbolo minnu wulila an b'an ka kabila lafasa marifa ka bɔ a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen bolo. Enquêtew ka dayɛlɛ maa minnu kɛra ni fitinɛ dadonbaw ye kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ a fitinɛ dadonbaw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ cogo min u ni min ka kan sariya la. Tabital Pulaku ni Gina Dogon ɲɛmaw i n'a fɔ Abdulaziz Jalo ani Mamadou Togo a yera k'a fɔ u y'u ka sangafo ta ka ɲɛsin maaw ka denbayaw ma minnu tora ni kɛlɛ ninnu na n'o ye kabila kɛlɛw ye. U y'a yira k'a fɔ fitinɛ ninnu fɛn bɛnbaliw don ani k'a ɲini an ka jamana gouvernement ka wuli ka jɔ teliya a nɔgɔni fɛ ni wale cɛjugu minnu ni a kɛra n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ don sigiɲɔgɔnya la kabilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ kabila minnu ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ kabi lawale la a fitinɛw f'u ka sigi a dan na a nɔgɔni fɛ. U ye a ɲini min ye kabilaw fɛ fila kabilaw ani ka taa se dɔgɔnɔw ka kabila ma u ka u yɛrɛ minɛ ka se u dusu la ani ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ laada bɛ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min kɔrɔlen n'o ye an ka maabaw ye laada minnu to an kɔ k'a ɲini kabila a ɲɛmaw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ a dugutigiw u bɛɛ lajɛlen k'u da don nin gɛlɛya ɲɛnabɔli la yaasa mɔgɔw dusukun bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na cogo min. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u b'a ɲini jamana gouvernement fɛ a ka kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ ani ni kabila kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ani kabila in kɔnɔmɔgɔw maa o maa bɛ yen ni o dɔn bɛ ni maabaya ye walima a bɛ kuma ni kabila tɔgɔ ye ka kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ u n'olu ni ɲɔgɔn cɛ koro ani duwanzan kɔnɔna la Mopti yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan ka maaw ladɔnniya ani ka maaw lafaamuya gɛrɛɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogo min ani ka siga bɔ dusukun na. Jɛkulu in 2 Gina Dogon ani Tabital Pulaku u ye layidu di k'a fɔ u bɛ n'u bolo di ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogo min
sigiɲɔgɔnya ni balimaya ni sindiya o fana bɛ se ka dili don cogo min kabila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Fitinɛ minnu kɛra kɔsa in na ni kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu ye ka maa caman de bɔnɛ u ni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la koro cercle kɔnɔna la. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maaw tali ka tunu n'u ye o waleyaw caman kɛra. Maaw ɲinini kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka t'u bɔnɛ u ni na o waleyaw olu caman kɛra. Dankarila mɔgɔw ka siyɔrɔw mɔgɔw bolofɛnw olu bɛɛ lajɛlen la minnu barika bonyana. Hakilijigi bolo ma juin kalo 2013 ni fitinɛ ninnu a da donna an ka jamana kɔnɔ ni kabila fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn jalaki la. Bɛɛ lajɛlen miirila k'a fɔ e de jo do dɔn jalaki do. Mission dɔw bilala ka taa ka kumaɲɔgɔnya sabati kabila fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni basiki bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min cercle olu kɔnɔna la. O kɔfɛ ɲɔgɔn kunbɛ dɔw kɛra kabila ninnu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min ye u yɛrɛw ka sigidaw olu kɔnɔ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen ka basiki ani kelenya bɛ se ka nati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min. Nin bɛɛ lajɛlen ye waleyaw ye minnu ni olu kɛra ka tɛmɛ yaasa fitinɛ bɛ se ka dogan cogo min. Kunnafoni l'indépendant ale ka ɲɛfɔli do an balimaw ni fitinɛ ninnu kabilaw ka wuli ten ka joli bɔ ɲɔgɔn na a fitinɛ dadonbaw a tila bɛɛ bɛ an fɛ yan Bamakɔ yan. Maa minnu bɛ nin ko duguma ka yuguba ka gɛlɛya bɔ ka bin maaw ni ɲɔgɔn cɛ a fitinɛ dadonbaw a caman bɛ Bamakɔ yan. Ɲinɛ politiki ko kuma de b'an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la. Mɔgɔw k'u hakili to u denw na. Denmisɛnninw bɛ ka tunu ka caya. Anw t'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ vote ko kɔ. Politikima ye politikima de ye. I b'u nɛ mankan mɛn pɛlɛpɛlɛ. A kana miiri ka fɔ ko hinɛ dɔɔni a b'u dusukun na. Subaga bɛ hinɛ ni politikima ye. Subaga yɛrɛ bɛ siran politikima ɲɛ. Adamadenw joli ka kɛ ka fanga ɲini o tɛ u si u ɲɛ na. Hali n'a bɛ bɛn u yɛrɛ masa wali u yɛrɛ den ma u mago t'a la. Jamanadenw ni dili k'a daji u ka se ka fanga sɔrɔ walima n ka to fanga na a t'u siw ɲɛ na. Siyaw kun karili ɲɔgɔn na ani kabilaw kun karili ɲɔgɔn na ka jamana bila fitinɛ kɔnɔ n ka fanga sɔrɔ a t'u siw ɲɛ na. Diinɛ bolofara wali diinɛw kun karili ɲɔgɔn na pour que n ka se ka yɛlɛyɔrɔ sɔrɔ fanga na a t'u siw ɲɛ na. Bɛɛ y'a ye k'a fɔ ni mankan min bɛ sen na politikima dɔw taara don nin ko kɔrɔ ka ɲini k'u bɛ profiter nin fɛ ni mankan ka walankata jamana ka bila basigibaliya kɔnɔ ka dɔ fara u kan. Munna pour que élection min natɔ don o bɛ se ka bali ka kɛ cogo min. Bɛɛ ɲɛ b'a la bi ŋaniya min bɛ yen. Bɛɛ ɲɛ b'a la bi fɛɛrɛ min sigin bɛ sen kan ka ɲɛsin an ka jamana ma. Dɔwɛrɛ tɛ jamanadenw yɛrɛ kɛn bɛ ka dannifɛn jugu min labɛn n'u kɛn bɛ k'a dan jamana ye. An bɛ dugawu kɛ Ala kana falen. Mɔgɔ minnu fana sigin bɛ k'u ladiya kuma na walima minnu fana bɛ k'u dɛmɛ a kuma na ko ni fanga min b'an kunna ko fanga ma jama nimisi wasa. O dama kama minnu bɛ k'u dɛmɛ a ko la n'a fitinɛ buda donna don min bɛɛ bi nimisa o don I ka kɛlɛ n'i ka fɔta la. O don de maaw bɛna dɔn ka fɔ min tun da ka danna an ka jamana to a bolo ma. Fantanya bɛ jamana kɔnɔ, kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔ, nin bɛɛ lajɛlen ka fisa ko fitinɛ bɛ jamana kɔnɔ. Maaw bɛ fitinɛ fɔ u t'a dɔn fɛn min don. Mɔgɔw bɛ kuma langolonw ni kirikarakan dama dama na u t'a dɔn fɛn sugu min don. U taara don ni siya ko kuma kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ ka dɔw lamɛn dawali bannen don. Maa min bɛ yen k'i b'i yɛrɛ kalama e bɛ jamana kanu bi e la e b'a fɛ ka fanga sɔrɔ ka jamana mara. N'i taara don siya ko mankan fana kɔrɔ k'i b'o kuma ta k'o yangan k'o k'a damako ye n balimaw
ni mɔgɔ sugu bɛ fɛn min ɲini jamana kɔnɔ bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲini ko la. Siya ko mankan a bɛ jamana minnu dala diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'u la. A ye farafinna lajɛ siya ko mankan bi yɔrɔ minnu na a ka ca san 100 ani kɔw ye bi. A jamanaw bɛ cogo di? Jama b'a jamanaw kɔnɔ, pétrole b'a jamanaw kɔnɔ, nka hali bi hɛrɛ tɛ yen. Ka sababuya kɛ siya ko kuma ye. Fila ko kuma a mankan min n'u bɛ k'a kɔrɔta. N'i ye tariku lajɛ ko min tun bɛ Jɛnɛ, kɛn min tun bɛ Jɛnɛ ani Segu cɛ, ko min tun bɛ Jɛnɛ Tombouctou ani Segu cɛ, fɛn min tun bɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ, k'a mɔnɔ bɔ ka taa fo Nigeria, Sokoto, minnu bɛ fɛn dɔn tariku la, Usman Dan Fojaw, olu ka waatiw, ka na Sheikh Amadu la, ka na Sheikh Umaru Talu la, ko minnu kɛra ka tɛmɛ. Ni mɔgɔ tan bɛ o joli kɔrɔw, parce que kuma in ni maaw ma sabali, gansan t'a to terroriste ninnu taara sigi Mopti mara kɔnɔ ka filaya farida, sabu u bɛ surasi fɛn o fɛn recruter u b'u jija ka bɛɛ kɛ fila ye. I n'a fɔ Musa Bouakar Ba y'a yira cogo min u ka sensibilisation na. Attaque mana kɛ i b'a ye u ka surasi a tila bɛɛ ye fila de. Parce que u mago bɛ o siya ko kuma de la k'u yɛrɛ danbeya n'o siya ye. Amalgame bɛ créer. Mɔgɔ ŋaniya jugu dɔw bɛ yen maaw cɛ la, olu de bi jama dusukun kin k'a bila ko filaw ka baara don, filaw ka baara don. Ɲɛɲinini t'a la tuguni, aw yɛrɛ dama bi kɛ ɲɔgɔn jugu ye. Bugudaw bi dankari ɲɔgɔn na, kabilaw bi dankari ɲɔgɔn na, n'o daminɛna u sago sɔrɔ la. Aw bɛ joli bɔ ɲɔgɔn na ka tila ɲɔgɔn na, ka sɔrɔ fɛn min bɛ ka aw kelenkelenna bɛɛ dusu kin k'aw bila ɲɔgɔn na, aw m'a ɲini k'a dɔn jɔn de don, walima mun de don exactement. An bɛ taa ten o cogo la. An balimaw, jamana in bɛ yɔrɔ min na bi 2018 foyi tɛ yen. Galon sugu bɛɛ mɔgɔw bɛ k'o daga u yɛrɛ ye fanga ɲini kama. Ko cɛjugu sugu bɛɛ mɔgɔw bɛ k'o daga u yɛrɛ ye 2018. Jɛw bɛ ka tiɲɛ, balimayaw bɛ ka tiɲɛ, sindiyaw bɛ ka tiɲɛ, ko vote bɛ yen 2018. Ne ko Ala y'a fɔ jɔnni ye ko ɲani juin kalo in cɛ k'o b'a sɔrɔ i bɛ balo la. Ala y'a fɔ jɔnni ye ɲani juin kalo in cɛ o b'a sɔrɔ i tɛ kaso la. Layidu bɛ jɔnni ni Ala cɛ k'a fɔ ɲan'o juin kalo yɛrɛ cɛ jamana bɛna kɛ cogo di? Mɔgɔw ɲɛ tɛ nin si la. Ɲani vote in cɛ jamana bɛna ye cogo jumɛn na? Vote in mana tɛmɛ jamana bɛna kɛ cogo di? Jɔn de y'a fɔ yɛrɛ vote in kɛli kɔfɛ ko jamana gɛlɛya bɛna ban. Dɔ ka bɔ yen dɔrɔn o ko ka gon ye, a ye na ni dɔ ye a y'o sigi a banna. C'est le seul objectif. Est-ce que fandanya min bɛ ka n'o kɛlɛ bɛ sen na, est-ce que o bɛna ban? Est-ce que fagali ni jolibɔn min bɛ sen na, est-ce que u bɛ se ka layidu d'aw ma k'a fɔ k'o bɛna ban? Est-ce que u bɛ se ka layidu d'aw ma k'a fɔ baarako mankan min bɛ sen na k'o bɛna ban? Personne ne donne cette promesse parce que u b'a dɔn tiɲɛ tɛ a tɛ se ka kɛ. Mɔgɔ nɛgɛn kumaw don. Fɛn min bɛ jamana kɔnɔ, Ala k'an kisi k'an tanga. Ala k'an kisi k'an tanga. K'an bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na. Diɲɛ surasi 16 de bɛ Mali kɔnɔ bi. K'o ka Mali dɛmɛ ka Mali lakana. Mais malgré tout, an ka jamana lajɛ. Francis surasi 4 ani kɔ. K'o ka terrorisme kɛlɛ. Ka bɔ jamana kɔnɔ. Surasi 4 ani kɔ. MINUSMA surasi 10 ani 2 ani kɔ. An balimaw. N'anw ka surasiw ni terrorisiw karila ɲɔgɔn na waati o waati, dankarwale mana kɛ, n'an ka surasiw ye terrorisi 30 faga, mais an ka surasi 4 sara o senfɛ, diɲɛ médiaw, MINUSMA mɔgɔw, fransikaw, u bi an ka surasi 4 min sara u b'o kuma de ta ko fɔ.
mais opération kɛra succès ye armée galabu min kɛ terrain kan ka mɔgɔ 30 bɛɛ faga i n'a fɔ Jalube an y'a ye cogo min dati maga ni si la terroriste hakɛ yɛrɛ min fagara i t'o mɛn kuma kɔnɔ mais an ka sɔrɔsi hakɛ min fagara u b'o de yanga médiaw la objectif ye mun ye k'an ka armée ka baara ɲuman fɛn o fɛn bi kɛ k'a bɛɛ lanɔgɔ k'a fɔ an ka sɔrɔsi tɛ se ka foyi kɛ f'olu ka sɔrɔsiw de ka na an ka jamana kɔnɔ donc an ka sɔrɔsiw bi baaraba fɛn o fɛn kɛ a kana ye fɛn o fɛn bɛ maliyɛn dusu kasi an k'a mɛn don o don ko anw de ka sɔrɔsi sara o de bi ta k'o yangan k'o yira mɔgɔw la mɔgɔw b'o bolo yan n'o ye su sanga cibaw ye an yɛrɛ ka jamana den dɔw la cɛbilen daramew olu fana b'o kibaruya de ta ka yanga ko nin sɔrɔsi hakɛ sara u musow bɛ kasi la u denw bɛ kasi la ka jama dusu kasi ka tasuma bila mɔgɔw dusukun na nka u ni minnu tun bɛ kɛlɛ la mɔgɔ joli sara olu la mɔgɔ joli kɛra kasoladen ye minɛn jumɛn minɛn'u la ka na n'u ye Bamakɔ i t'o kuma mɛn kuma la guerre ye guerre de ye an balimaw an ka jamana bɛ nin situation de la MINUSMA miliyari 1 de bi di MINUSMA ma san o san n'o y'u ka budget ye dollar wari la dollar miliyari 1 san o san u ka budget o de MINUSMA o dollar miliyari 1 o kilancɛ 400,000 ka se 500,000 bɔɲanko ma dollar la G5 Sahel jamana 5 dɔrɔn de mago bɛ o la Mali, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, Tchad ka G5 Sahel armée wuli ka jɔ an yɛrɛ kan ka lakana sabati ni jamana 5 mago bɛ o nafolo dɔrɔn de la jusqu'à présent o nafolo dɛsɛlen bɛ ka di an ka jamana ma miliyari 1 o de bi ka di dollar la MINUSMA ma o wari kilancɛ bi jamana 5 Sahel jamana 5 olu bɛ k'o de ɲini k'u ka sécurité assurée bankɛra k'o sara ONU na ko MINUSMA MINUSMA bɛ mun baara la Mali kɔnɔ France armée bɛ mun baara la Mali kɔnɔ jɔn bɛ se ka fɔ i ye ko armée française ka objectif ye nin de ye Mali kɔnɔ jɔn de bɛ se ka f'i ye i b'an ka politikimaw ye kalo-kalokan sugu bɛɛ la i t'u da ye nin kuma na janfan don u yɛrɛ faso ma i bɛ fanga ɲini kuma de m'u da ka population hakili dɔ fili la wa gansan tɛ u bɛ tubabuw ka baara de la an balimaw France armée anw de bɛ yɛrɛ sɛgɛn na an ka politikimɔgɔw kɛmɛ ka dibi da an hakili kan n'i y'u ɲininka ko armée française ka objectif ye mun ye k'u nana terrorisme kɛlɛ i b'o de kuma mɛn u da nka n bɛna kuma min fɔ a bɛna maa caman dabali ban nka bɛɛ bɛ se ka taa vérifier i ka vérifier cogo la hali sisan l'armée française n'a aucune mission officielle au Mali. L'armée française n'a aucune mission officielle au Mali. Kuma min bi sena ko na kun ye terroriste kɛlɛli ye nka an ka sɔrɔsiw bɛ faga u ɲɛna u da t'a kuma na duguw bɛ minɛ u ɲɛna u da t'a kuma na sema bɛ bɔ Kidal fo Gao kana bimaw kan ka segin Kidal u da t'a kuma na gɛlɛya bɛ ka shuru an ka jamana kɔnɔ population civile musow bɛ violer maaw bɛ faga u ɲɛna dɔgɔjɔlaw bɛ faga u ɲɛna u t'u lakana an kɔni bɛ mankan na ten mais ninnu bɛ yan kun jumɛn an ma se k'an yɛrɛ ɲininka o la u ko k'u na kun ye terrorisme kɛlɛli ye nka media kuma de dɔw ye min fɔ radio ni telew la a banna c'est pas la mission officielle hali sini papier foyi tɛ yen Fransi bulon kɔnɔ assemblée nationale ou bien gouvernement kɔnɔ k'a fɔ ko nin de ye Berkane objectif ye or ni armée française engagera jamana min kɔnɔ wagati dɔ bolodalen don pour que a ka segin ka na u ka assemblée kɔnɔ mission n'a kuntagala bɛ janya a bɛ mɔnɔbɔ cogo di ka da mun kan a mission objectif ye mun ye k'o préciser faut que c'est bilan ma kɛ donc l'armée française n'a
aucune mission officielle au Mali. Mais pourquoi on a jamana député ou opposition député de Bolo? Pourquoi ne pas interpeller le gouvernement qu'a Foko Moune Bey exactement? Accord de défense militaire Moune Do exactement. Mais jamais. Pourquoi? Mbe fangana ninyenda doni yorola ou be fanga boka be kanjugu la ele kuluba. Mais opposition na ninyenda doni kuma na ka malien boni kalama fokata ne sanete ke président blé ou bebu dade ni ka sew ka soro problème te Mali kono ni nte ne munye ka yira malien na ni mbede jigla tige mogoye ni shitna fseka foyelema Mali kungo kiborela ni munu mbo famia uko famia ni munu nto famia uka nyini uka famia ni kelentei mimi na seka fembo terrorisme kola a kelentei nor kele mimi na seka fenkala parce que a duskolo tula a ngania tula a faso denymanya tula a mirna tula a fere tubulo ambalmau niye don rek mawi anya kanu bidron ka mogo bo flila fendama dokuna ubiseka an soso fana a kiboryala an la benendo fana ni yoro yuja kuma so fenfen yuja ukan bismillah keneka anga kuma tanyonda. L'armée française n'a aucune mission officielle au Mali. Ouye fin fort teleni radio la kuma do nga papier te kaira konnedo a papier te hali français konnedo a kuma masiki halibi français assemblée kono en violation de l'article 35 de la constitution de la France. Où est la jamana constitution au sosoli de do. Anga politiquement ou brimba haklika. Ou ba ire dama de sugusuguma kanyasi nyogoma tuwabu ka barala. Ka tasma wuli. Aye ninke amba u deme auka fanga soro. Aye ninke amba u deme auka to fanga la. Imu be grinto aye kata Fransi. Jamana tremella. Jamana seminani abosombaouye osugala. Dambetan dama farale nyonga ko politiki mo bek makan kadi faso kanu bena menga jamana formasi ala kalila sa Libanga maliba Jiraye aun kanu fembaye Malibanga maliba Jiraye aun bunya kobaye Malibanga maliba Bismillahirrahmanirrahim. On fait almadna la. On be bieteri ke sakata samuga ta fan befe. Kabo bomako kata fan befe ube kabo rore kata ro kadi. On be biet la imba wele par téléphone ibika biet soro. Na war sarazans la. On fait almadna na. On ni compagnon beladjene baraka on fait sabula on agré no yatala depuis samuga. On be biet glan chamana beladjene na. Ina Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan, on a chama. Hadisa on fait almadna la bio temenon ko fait. On be westerni ka kana joro tukuni westerni ko la ko biet jour walma banku fermena ay nan fe amba ka blala toujours be serni ko la abaf ka wari ci walma ka warta kana jor ay nan fe hiji ko fana ko ma ba don cugo mo yanga bara koroye donc toujours an la benen de hiji ko la ani umra ko sankalo tan fla anga hiji baraw te jona anga umra baraw akana jor hiji ko la tuguni aya al madina ka inshallah abna an soroya an la benen ka umma kono inshallah on fait al madina la anga kile on mese ga paiement geni carte de crédit ambu de men fene fidéliser compagnie aérienne en même temps ambu de men fene ga checking ga online ay wili dron kasi al madina la ya ambe aw ma bonye nawo anga mali kala jamana e anga mali islame jamana e parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando anga mali kala jamana e anga mali islame jamana e parafina bela mali de tomona hijira ka mali ko nyumando Ambalma mi sabati 2012 olu e siège croissrone ou ka Gabalaye ou ye o Kulobakarli Barouke sibiri temeni an yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan an ka jamana ministre ka se député ma olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara an ka alimamiw amipi ani limama ka se au conseil islamique du Mali o karamɔgɔbaw ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan sabati yɛrɛ kɔnɔmaw cɛ ani musow la ka fara kunnafonidilaw
nin bɛɛ lajɛlen dafara a kɛnɛ kan. Siège in a filɛ nin ye Centre Awa Keita la, sinimaso Babemba Masuruna la. A kolobokarili kɛnɛ kan, dantigɛliw olu caaman kɛra. Min ye karamɔgɔkɛ ye Abubakar Kamara, ale tun bɛ yen kɛnɛ kan, a ye dakuɲɛ kelen min sɔrɔ ka fɔ a ye to an ka kulomajɔw la. Sabu sabati, alhamdulillah, duwawu kɛ mun ye bi tɛ kalo juma tɛ. Duwawu kɛ mun ye, jamana bɛ alimami duwawu kɛ ye, jamana bɛ faama duwawu kɛ. K'a da ka baara ka fɔlɔ. Bon ni sɛnsi sɔrɔla, o kɔni ko ta ma ka bɔ ala ko sabati. Ala ka jamana sabati. Ala ka hɛrɛ kan ye. Ne bɛ taa kuɲɛ kelen min fɔ. Ko kan yɛrɛ jate denmisɛn yɛrɛ sababu ka diinɛ ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ye mɔgɔ wuli ka kɛ bɔwɛrɛ mɛre ka taa se san 18. Allahu akbar. Mɔgɔ min ta kɛ bɔwɛrɛ ye o kɔrɔ de ka bɔ dilanni hakilila de b'a la. O denmisɛn tɛ mɔgɔ tiɲɛ hakili bɛrɛ de mɔgɔ tiɲɛ. O bɛ baara min na ala ka hakili ɲuman. Ala kɛra kɛra sallallahu alaihi wasallam a ye Usama bin Zayd a duk ke geri min wai a sai tsadan sai so dai sai bacin ango akili ko akili ma muzula ba kontinu mun da sai ga kuma mun koyi ko jija ko ga da don gon ko ga ne mu bonya ko ga jama'a bara ba bonya ko ga jama'a da ke da na Islam ai min Islam ke min mini joro mi ka ka ku chanto tawa mo de baraki an kan ke di no ma ko Islam gele gele an ga bolu no be here da Islamia ko te Islam ko bala te dole dole no Islam ko yan ko Islam dole dole be ko ji jama'a ke ko an ko ke jama'a ke ko Islam ya ka bolu de wono ko amera ko ko ka ko be ga tuman be ga hakikati no be ni de na ye barake no ye ala barka da wa min al-madrun koyi islamai wole ni ko rew te bi da ba ko me to ay ka sai te ba ko ka sai a te ke da mawo me to ko nunu do do ba da kana do ko to ka alba de ke ne ko ya ka ko kuma da bane wole ye ko men ni ko ku ji da ala ko ji da ala ka ne bukan jiki ka wala na an kira kira mun kun ya rabe bayin da ke sun ne do ku ji da alaka bukan jiki da ne mu fara yo bukan ni rawi da kan ni rawi da wani da ke so ka mu wala filila ni mun ya rawi da ne filila ni ji ni kira ido ala gasida ku ji kana tike ku ya rawo no be Islam man ka kontine lo kana ni rawi da hal ka ko kasan kasabe ko ka da ka ko da sun sabi da sun ke sabi da ko ne ina fa da ka sun kana ko ko an da su kana ko yake an da do ka ala ka ko ne ala ka an sabata ala ka mi sawa ko sabati anan ala ka do ko sallallahu alaihi wasallam an bo dole kana ka fatiha wa an balimaw nin tun ye karamɔgɔkɛ ye Ustaz Abubakar Kamara. Radio Danbe yɛrɛ ɲɛma ba tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye min ye Mohamed Kimbiri ye. Kɔrɔfɔ dira a fana ma bilasirali min b'a fɛ ka ɲɛfɔ a ye min sɔrɔ ka fɔ a ye to an ka kulomajɔw la. An bɛ denmisɛnw kɔni tiɲɛ la an b'u fo kosɛbɛ nka nin kɛnɛ in ka yan a bɛ k'a ma wajibi ye an ka wele kɛrɛnkɛrɛn de bila ka wele kɛrɛnkɛrɛn bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen an ka dugawu kɛ an ka jamana ye jamana bɛ situation min na bi ala y'an ka jamana bila lajarabi kɔnɔ lajarabi min n'o ye basigibaliya ye n'o ye binkaliw ye a kɛra sababu ye ale niw bɛ ka daraki ninnu ye fɛn ye anw kun b'u mɛn de mais anw kun t'u dɔn ni ala y'o lajarabi se an ka jamana ma a bɛ k'an ma wajibi ye fɛn damadɔ bɛ yen an b'o ɲini jamanadenw fɛ a fɔlɔ ye jumɛn ye an b'a ɲini fɛ an bɛɛ lajɛlen an ka tubi ka ɲɛsin Alahu Taala ma ka kɛ tubi kalasilen filanan an b'a ɲini hali bi an ka dugawu kɛ an ka jamana ye
Dɔw ale de bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na ala kira sɔrɔ silamɛ y'o de fɔ an ye a ko silamɛya y'a ka kɛlɛkɛnbamuru o ye duwawu de ye duwawu bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na n'an y'an dusukun kɛ kelen ye ka duwawu kɛ jamana ɲɛ an filɛ situation min na walahi an bɛ bɔ a kɔnɔ sabanan ye jumɛn ye an ka taa faso fɛ n'o ye an b'a fɔ min ma patriotisme ala kira sɔrɔ silamɛ a y'o fɔ an ye ko buluwata mina iman ka k'i faso fɛ o bɛ i n'a fɔ ala bato o tuma fɛn o fɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ bi an k'o bɛɛ lajɛlen bila an ka ɲɛsin fɛn jumɛn ma jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi a ka bɔ élection o fɛn o a bɛɛ bɛ kɛ mun kɔnɔ a bɛ kɛ jamana de kɔnɔ o tuma an ka duwawu kɛ an ka jamana ye an ka duwawu kɛ an ka jamana ye n ti bɔ kuma la ka sɔrɔ n ma foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin hali bi an ka coordinateur ma denmisɛnw a ye kuma kelen fɔ aw ye o ye koba ye minnu ye maakɔrɔba bonya ye a ɲɔgɔn ye yɛrɛ sɔrɔ waati dɔ la jamana dɔ farajɛ jamana dɔ bamakɔ fara y'a u ka ambasadu ye manamanakan dɔw fɔ an ka jamana ma a y'an tɔɔrɔ kosɛbɛ an ye marche de organiser k'an b'a ɲɛsin u ka ambasadu commissaire de police ye n wele a ko nin baara in a b'a bila n ko ayi dɔwɛrɛ tɛ marifakisɛ ni fɛn minnu b'a bolo a bɛ na n'o ye n'a y'o ci o mana ban tɔw b'a kɛ gouverneur ye wele la même chose mais à ma grande surprise n sigilen don n ye téléphone ta ko coordinateur de ne wele ko a mago bɛ ne la ko ne bɛ ne don yen sisan ko a bɛ n sɔrɔ yen ne de bɛ sɔrɔ yen wa e de bɛ ne sɔrɔ yen a k'ale bɛ a ka so o tuma n b'i sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ misiri ni fɛnw kɔnɔ an y'a marché lase fan bɛɛ fɛ n taara a ko premier ministre y'a fɔ a ye ministre damadɔ y'a fɔ a ye k'a k'a lajɛ an ka marché la n ko n tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn hali n'o y'a sɔrɔ anw bɛna wuli k'an bɛ taa marché kɛyɔrɔ la ni e y'a fɔ anw ye an b'a dɔn o yɔrɔ la n ye denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen wele an ka cɛkɔrɔba ka bonya fɔlɔ o tuma marché an y'a jɔ o tuma sabati an b'o fana ɲini aw fɛ aw ka cɛkɔrɔba ye min fɔ n'o ye bonya ye cɛkɔrɔbaw ka kumakan bonyali an ka o fara an ka fɛn kan a kɛto b'a la sallallahu alaihi wa sallam yɛrɛ komi kuma janyana kosɛbɛ. An balimaw nin tun ye radio danbe ɲɛmaaba ustaz Mohamed Kimiri ale ka ɲɛfɔli ye o kɔfɛ Musa Bouakar Ba sabati ɲɛmaaba don a kumana jamana kunkanko kibaruyaw la u ka siège ko dɔwɛrɛ tɛ u bɛ se ka kɛ u yɛrɛ ta ye cogo min o kɔfɛ jamana bɛ dakun min kan kungilenna min bɛ yen n'o bɛ jamana nafa bi a da sera o kumaw ma a ye min sɔrɔ ka fɔ a ye to an k'a lamɛn. 2012 comme avant kalama a créera 2012 o de ye sabati 2012 da kan a créera kun saba kun naani kosɔn a fɔlɔ an ka jamana a filanan an ka diinɛ a sabanan an danbe a naaninan an ka sigida an y'a jigin ka o tɛ maa si sɔrɔ mali kɔnɔ maa min n'a tɛ nin dɔ la a b'a dɔ la mɔgɔ bɛ sɔrɔ mali la i b'a sɔrɔ diinɛ ko ma bɔ a bolo mais i b'a sɔrɔ mali ko ka bɔ a bolo mɔgɔ bɛ sɔrɔ mali la i b'a sɔrɔ mali ko ma bɔ a bolo i b'a sɔrɔ danbe ko ka bɔ a bolo mɔgɔ bɛ sɔrɔ mali la danbe ko ma bɔ a bolo mais a sigilen bɛ sigida min na i b'a sɔrɔ ko ka bɔ a bolo ni jɛkulu sigira jɛkulu min bɛ nin saba bɛɛ lajɛlen sɔgɔtɔ o jɛkulu bɛ se k'a yɛrɛ danbe ani maliden bɛɛ lajɛlen ka représentanya ye donc sabati 2012 jɛkulu don min ye o ye jɛkulu in sigira a bɛ baara kɛ ni taabolo damadɔ o fɔlɔ a tɛ parti si dɛmɛ k'o sinsin jamana kɔnɔ a tɛ maa si dɛmɛ k'o sinsin jamana kɔnɔ a bɛ maa dɛmɛ a bɛ parti dɛmɛ i n'a fɔ secrétaire général y'a fɔ cogoya min na parti min n'a bɛ baara kɛ jamana ye n'a bɛ baara kɛ diinɛ ye n'a bɛ baara kɛ sigida ye n'a bɛ baara kɛ an ka danbe ye wa mɔgɔ o mɔgɔ n'a b'i dɛmɛ o mɔgɔ o cogoya la. élection présidentielle min tɛmɛra sabati 2012 a ye El Hadji Ibrahima Boubacar Keita dɛmɛ sabula président sigi i tɛ se ka maa fila dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ maa kelen dɔrɔn de dɛmɛ o de y'a to El Hadji Ibrahima Boubacar Keita an y'a dɛmɛ mais député sigi i bɛ se ka parti caman dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ député sigi la o la yɔrɔ dɔw i b'a sɔrɔ sabati ye RPM dɛmɛ yɔrɔ dɔw a ye ADEMA dɛmɛ yɔrɔ dɔw a ye CNJ dɛmɛ yɔrɔ dɔw a ye URD dɛmɛ k'a jira k'a fɔ an ye fɛn minnu fɔ fɛn naani
o sabatilen tɛ parti si kelen kɔnɔ o sabatilen tɛ tɔn si kelen kɔnɔ diinɛ jɔnjɔn dɛmɛbaaw o bɛ tɔn bɛɛ la danbetigiw bɛ tɔn bɛɛ la jamana kanubaw bɛ tɔn bɛɛ la o bɛ parti bɛɛ la donc n'i ko i bɛ baara k'o kan i ka dɛmɛ tɛ se ka se bɛɛ ma o dɛmɛ min n'an y'a se président ma sabati 2012 a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sinsin a bɛ se ka kan ko ka jɔn an ka fɔ bɛɛ yɔrɔ président a ka kan maliyɛn bɛɛ k'a dɛmɛ fo ka taa fɔ don min a ka mandat banna o y'an ka hakilina o y'an ka miirina ye n'o banna min kan ka k'o kɔfɛ o ye ko wɛrɛ ye sabula Amadu Kɔni Ture a ye san 10 kɛ ka jamana baara a ye baara caman kɛ jamana kɔnɔ maa si tɛ k'a sɔrɔ a ye siraw dilan ka ekɔlisow dilan a ye parti bɛɛ dɛmɛ parti bɛɛ y'a dɛmɛ mɛ a ka fanga sɔrɔ tora kalo 2 jamana firila donc o b'a yira k'a fɔ jamana bɛ se ka firi hali sini ni président ka mandat kan ka ban bi ingrédient fɛn o fɛn Amadu Kɔni ka fanga firi an bɛ se k'a fɔ bi a ingrédient caman bɛ jamana kɔnɔ sababu minnu y'a ka fanga firi a sababu caman b'an ka jamana kɔnɔ jamana min n'a sɔrɔ ka dɔgɔ jamana min ni fantan jamana don jamana min ni se t'a ye an bɔra o don ɲɔgɔn ka bɔ Bamakɔ ka Ɲɔrɔ kilo 400 ani kɔ ka bɔ Ɲɔrɔ ka t'i jɔ Sénégal frontière la kilo 700 ani kɔ i bɛ bɔ Bamakɔ fo Kayi entreprise kelen t'a sira la usine kelen t'a sira la hali pressing a t'a sira la 700 kilomètres hali n'i ka fini nɔgɔra k'a ko pressing la a t'a sira la n'i ka mobili tiɲɛra k'a peinture o société t'a sira la k'i ka moteur dilan o sira t'a sira la jamana min n'i b'a nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Dubai taxi d'aéroport ka ca n'a nafolo bɛɛ lajɛlen ye o jamana sugu n'i bilara a kunna o jamana sugu n'i kɛra homme politique ye o jamana sugu n'i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye i kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min cɛsirilen don i kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kan ka faamu kɛ jamana min nafolo i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ miliyari 2000 kan o jamana ka fonctionnaire sara b'o la ka sɔrɔsiw sara b'o la ka sira dilan ka pont dilan ka bɛɛ lajɛlen nimisa wagati fɛnɛ kɔnɔ wagati min ni gɛlɛya jamana bɛɛ minɛ jamanadenw tɛ se ka ye jamana yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ min na entreprise y'u kɔ don société y'u kɔ don investisseur fɛn kan ka jamana kɔnɔ bɛɛ y'u kɔ don o jamana o waati jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan o waati jamanadenw kan ka ɲɔgɔn minɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana dɛmɛ bi an ka jamana b'o gɛlɛya kɔnɔ a tɛ bɛn anw ye an minnu ye tɔn sigi jamana dɛmɛli kama an minnu ye tɔn sigi diinɛ kama an minnu ye tɔn sigi danbe kama an minnu ye tɔn sigi sigida kama k'a fɔ o jamana kalifara mɔgɔ minnu na ko n'u wulila su k'u ka anw y'u kɔ n'u wulila tile k'u ka anw y'u kɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ an bɛna fasamaciya dɔ d'u ma fasamaciya min n'o bɛ taa politikimɔgɔ tɔw sanfɛ donc o la jamana gɛlɛyara sabati 2012 an wulila an sera parti bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ nimisa an balimakɛ Jigiba PPR ale y'o seereya ye an taara parena la FAR représentant bɛ kɛnɛ kan an taara FAR la an taara ADIMA la an taara RPM na an taara URD la an taara COREM na jamana tɔnba si tɛ yen an ma taa ɲɔgɔn min na k'a fɔ Mali a ka ko t'a yɛrɛ bolo bilen jamana min fitinɛ n'a ye dankari jamana kɔnɔna la fitinɛ sera sigiɲɔgɔnw ma i ka jamana kɛlɛ mana bɔ i ka jamana taya la i ka jamana kɛlɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ka kɛlɛ ye diɲɛ bɛɛ bɛ solution ɲini i ka jamana kɛlɛ la diɲɛ bɛɛ bɛ solution min ɲini solution min bɛ diɲɛ bɛɛ arranger tuma dɔw la o solution tɛ i ka jamana solution ye o waati jamanadenw kan ka jɔ o waati jamanadenw kan ka ɲɔgɔn minɛ o waati an wulila an sera bɛɛ ma kelen kelen k'a fɔ jamana président an k'a to yen jamana ministre an k'u to yen jamana député an k'u to yen jamanadenw an ka ɲɔgɔn minɛ k'a yira diɲɛ la danse kɛra an ka jamana la k'a yira diɲɛ la anw ka jamana tɔrɔ tɛ bɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma mais o don an b'a fɔ an taara ko fɛn o fɛn fɛ yen a bɛɛ y'a yira an na ni tɛ jamanadenya ye ni tɛ jamanajɔ ye an ka bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka union sacrée créer autour du Mali pas autour du président Ibrahim Boubacar Keïta pas autour du premier ministre pas autour du président de l'Assemblée nationale mais autour du Mali Malien bɛɛ jɛyɔrɔ ye yɔrɔ min n'o ye Assemblée nationale ye ka don kelen kɔ bolo da an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais n bɛ ka min fɔ an na fɔw ma taa dɛ politikimɔgɔw ma taa
minnu ye ka tɔn dilan an bɛna jamana fanga ɲini ka fanga baara o don ma ye kɛnɛ kan u y'anw jalan bila k'an kelen to yen an laban an ye ko in ta an y'a di korɛn ma korɛn fɛnɛ dɛsɛra an ye ko in la k'a ta o don fo bi Mali ma se k'a ka kɛlɛ victoire gagner parce que Mali cité min farala ɲɔgɔn kan pour faire face à l'ennemi. L'armée a été divisée face à l'ennemi. La classe politique a été divisée face à l'ennemi. Les religions ont été divisées face à l'ennemi. Nous sommes marfata pour commencer la bobola ou la cara marfata quand tu donnes. Emelena na kamro befarala. Ansardin na kamro befarala. Demana mo befarala. Jamana mi mo ko tsaka no mine essentiel la. O jamana de tsaka poba ke wo tsaka poba kunde. Ko ina bianga ayanga jamana buja. Di wali surati min b'an ka jamana kɔnɔ surati 16,000 olu de b'an ka jamana kɔnɔ diɲɛ marifa bɛɛ b'u bolo o fara Mali armée kan armée 10,000 kɔ ka jamana budget kilancɛ ta k'a d'u ma mais halisa a ma se sugu la Mali an kan k'an yɛrɛ ɲini o la kunun bɛ ka RFI lamɛn Mayotte o bɛ député sigi la Front National o y'u ka parti politique ba dɔ ye a ko a b'a ɲini a ka tɔndenw bɛɛ fɛ u ka voter républicain ka candidat ye républicain ka ɲɛmɔgɔ y'u jaabi an mago tɛ aw ka dɛmɛ la an b'a dɔn n'aw farala kan an bɛ se ka gagner mais an b'a préférer ka perdu o ka sɔn an ka se fanga la n'aw ka dɛmɛ ye bi an ka politique mɔgɔw u bɛ sɔn bɛɛ ka jɛ walasa u ka se fanga la u ni min ye kuntilenna kelen u ni min tɛ kuntilenna kelen u ni min ye hakilina kelen u ni min tɛ hakilina kelen ni politique kɛra moral t'a la dignité t'a la fɛn bɛɛ bɛ centraliser n ka fanga sɔrɔ n ka fanga baara o jamana baarakɛla n'o kɛnɛ dɛ o jamana baarali an bɛ dugawu kɛ o la an tɛna kuma jɛnya sabati 2012 anw bɛ bɛɛ ka bila la sabati 2012 anw sigilen bɛ bɛɛ ye an ye nin siège in ta walasa an ka baara ka nɔgɔya an bolo mais an ye siège in ta k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ani an ka ko y'an yɛrɛ ta ye o sabati bɛɛ lajɛlen yɔrɔ adamaden hali ni bɛ luwanse la i sago to du ko bɛɛ la fɛn min bɛ hadamaden sutura ka tɛmɛ fɛn bɛɛ a fɛ i bɛ sɛgɛn mais maa minnu mara sabati ye ka danaya kurakura yan kan n'olu b'i bɔ jamana min kɔnɔ o jamana i disi gosi k'a fɔ i ka laɲini min ye a bɛ sɔrɔ cɛkɔrɔbaw dɔ bi o ye tiɲɛ ye mais cɛkɔrɔba tɛ foyi ye denmisɛnnin kɔrɔlen kɔ wa yanni san 20 san 30 mɔgɔ dɔw bɛna fɔ anw ma k'aw yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ye anw b'a fɔ ko ka cɛkɔrɔbaw dabɔ politiki la cogo min na k'u dabɔ diinɛ la cogo min na k'u kɔrɔla san 20 san 25 denmisɛnnin dɔw bɛna fɔ anw yɛrɛ k'an k'an da bɔ a la k'an den bɔ a la wa an ka jamana ye kabini indépendance fo bi cɛkɔrɔba ma Mali mara dɛ denmisɛnninw de ye Mali mara Mali ye jamana ye jamana min ye chance di denmisɛnninw ma ne t'a jamana dɔn diɲɛ kɔnɔ min y'a ɲɔgɔn di denmisɛnninw ma 1960 Maliyɛn bɛɛ danaya ta k'a di denmisɛnnin dɔ ma Modibo Keyita o don a tɛ san 45 bɔ ka jamana ta ka kalifa la a ka ministre bɛɛ a moyenne d'âge 38 ans dɔw san 35 san 37 san 40 Modibo nana fanga ta n'olu de ye 1968 denmisɛnnin wɛrɛ danaya ta l'o ka du kan a don a ɲɛmɔgɔ san 33 a ka ministre san 28 san 21 san 22 Musa Tarawele n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ 91 denmisɛnnin groupe wɛrɛ wulila olu bɔ fanga la a don an balimakɛ Kɛmɛyara sigilen ta b'a la Tirita b'a la a don si tɛ san 40 bɔ jamana taara ka d'u ma Alifa Umaru Konara a don a bɛ san 45 mais ministre minnu ta a kilasi tɛ san 45 bɔ o kɛra an ka jamana kɔnɔ yan bi ni an ka service directeur lajɛ ni ye armée ɲɛmɔgɔ lajɛ a bɛɛ denmisɛnnin minnu n'anw ye génération ye olu de ye ministres ye olu de ye directeurs ye nin ma se ka k'i b'anw mara sa k'i b'anw nɛgɛ k'a bɛ cɛkɔrɔbaw gɛn ka bɔ ka jamana di denmisɛnninw ma komi anw de y'a mara n'a tiɲɛra denmisɛnninw de ye jamana in tiɲɛ donc an ka jamana kɔnɔ an mago tɛ denmisɛnnin na an mago tɛ muso la an mago tɛ cɛkɔrɔba la an mago tɛ cɛ la an mago bɛ jɔn na maa min a bɛ miiri a bɛ taasi a tɛ ka jamana baara a tɛ ka jamana jɔ wa sabati 2012 ka baaraw de o sabati jamana kɔnɔ k'o sinsin jamana kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔw mɛna sigilan san kuma kɛ yan an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma maa o maa y'an dɛmɛ. An balimaw nin tun ye sabati 2012 ɲɛmaaba ka lase a ka kɔfɛ kuma kuncɛra ni minisiri ye diinɛ ani bato o minisiri Cɔrɔnɔ Umar Has Jallo a ye min sɔrɔ ka fɔ kɛnɛ kan a ye to an ka minisiri lamɛn. N'o bolila fɛn damadɔ kan
o ye tɔn min tɔgɔ yɛrɛ ye sabati n hakili la bi an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ diinɛ min yɛrɛ kɔnɔ nin kuma fɔli kan ka kɛ dumuni min fɔli kan k'an bolo kɔrɔ ka sabati ka kow sabati ka kow basigi ka kow sinsin ka kow kɛ ko jɔlen ye sabati o ye donc ka aw fo nin tɔgɔ sugandili la k'aw fo jamanakuntigi tɔgɔ la yɛrɛ hasi dɔrɔn ka kisa parce que nin bɛɛ n y'ale de ka minisiri k'a yira aw la nisɔndiya min b'a la nisɔndiya min b'a la bari sabati ye denmisɛn t'an bolo minnu sɔnna musabaya fɛnw de fɔ yan ka danbɛ ko damadɔ fara ɲɔgɔn kan diinɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ o de ye jamana nin taasira donc jamanakuntigi bolo a ka hakilina la hasi dɔrɔn bɔ ka keyita diinɛ kan ka se ka kɛ nin ye bari diinɛ kɛra o de ye kun parce que an bɛ fɛn dɔw fɔ o ye silamɛya modéré silamɛya du juste milieu nin bɛɛ ye tubabukan ɲininenw de silamɛya ma deli ka kɛ foyi ye silamɛya kɔ non silamɛya ma deli ka kɛ foyi ye silamɛya kɔ bari kira sallallahu alaihi wa sallam y'o de yira n na ka sɔn ka kɛ mɔgɔ fɛ hali min t'i bɛɛ ye mais fɛn jumɛn b'aw bila ɲɔgɔn kan k'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na k'aw kɛ ɲɔgɔn o de bɛ sabati n'o ye danbe ye n'o ye fasodenmaya ye dɔw bɛ ani yahudidenw ni kerecɛnw bɛ ɲɔgɔn faamuya madina ni ninnu gɛrɛ ɲɔgɔn na n'o ye madina sigidenya de n'o tɛ bɛɛ tun i ka diinɛ kɔnɔ maaw yera a ko ma nin tigi bɛ alijana na k'a sɔrɔ silamɛ tɛ baara ye kɛwale dɔ kɛ ka diinɛ dɔ bonya waati kɔnɔ donc silamɛya ye nin de ye dɔw ni Seydina Omar y'a bɔ a da la k'a bɛ karisa ka baro kɛ k'a kantigɛ k'a ye kira dɔgɔya bari a nana fɛn dɔ nɔfɛ kira ko k'ale y'o kɛ ko wɛrɛ ye kira ko a ma a y'a ka fɛn sara ka tila k'a ye dɔ fara kan Seydina Omar ko ko munna nin bɛ kɛ a ko non a bɛ kɛ bari i y'a bɔlen de k'i da la k'i b'a nin bɔlen nɔfɛ k'a fɔ i da la dɔrɔn k'a fɔ an ye ko ka hadamaden min kelen bɔ a bɛ ko nin ye diɲɛ seleke naani hadamaden bɛɛ faga ka nin kelen kisi a bɛ kɛ ko nin ye diɲɛ bɛɛ kisi diinɛ min y'o fɔ donc anw bɛ min ye bi diinɛ tɔgɔ la o ma deli ka kɛ diinɛ ye donc mɔgɔ bɛ fɛn fɛn fɔ silamɛya yɛrɛ nin bɛɛ ye maaw ka hakilina ye silamɛya mana foyi kama kira sallallahu alaihi wa sallam bɔra i ma ci foyi kama Mahamadu fo ka maaw lafiya ka kibaruya las'u ma min b'a to u bɛ k'u yɛrɛ ye adamaden bɛ k'a yɛrɛ ye danbe de kɔnɔ silamɛya nana n'o de n'i y'a ye bamugu b'a la ka maa don diinɛ nin na anw fɛ yan parce que a nana sɔrɔ déjà danbe de bɛ yan ba tɛ bɔ walimuso tɛ ɲini bangebaga tɛ ɲini baara de bɛ kɛ walifɛn tɛ suɲɛ kalon tɛ tigɛ i tɛ o fɛn damadɔw de tun bɛ jamana nin kɔnɔ diinɛ nana n'o de bari o tun tɛ arabuw fɛ yen denmuso tun bɛ wolo a bɛ suɲɛ musow tun bɛ kɛ i b'a fɔ jagofɛnw musow ni yɔrɔ tun t'u la u ni yɔrɔ tun tɛ tiɲɛkow la min ka di cɛ ye ni nafolo b'i bolo waati yɛrɛ bɛ kɛ maaw bɛ taa bin maaw kan k'u bolo fɛn minɛ jamana tun bɛ donc diinɛ kɛra kunnadiya de ye hadamadenw ma Musa ba an ɲɛ ko la o de la k'i ma k'i k'i jija i ka kɛ tɔgɔma ye i ka kɛ i n'a fɔ Musa sira tun t'a la a ja dɔɔlen don komi a bɛ farafinna kɛlɛ maaw ko k'a kunkolo tiɲɛna mais k'i jija i ka kɛ Seydina Abubakar ka sabali kɔnɔ hali kira sallallahu alaihi wa sallam y'a fɔ ale ko kuma bɛɛ ka limaniya farakalen ɲɔgɔn kan Abubakar a k'i kelen t'a bɔ n tɛna fɛn f'i jamu ma parce que o tɛ ɲuman ye donc o de ɲininen don aw fɛ k'a ɲini aw fɛ bi an bɛ yɔrɔ min na aw kɔnɔna na aw ka sabati kɔnɔna na denmisɛn sɔrɔkɛlaw b'a la maa kalannenw b'a la wajibilikɛlaw b'a la muso tobilikɛlaw b'a la diinɛ ye nin de a bɛ fɔ nin de ma anw bolo layika donc maaw ka baara kɔnɔna na u kana ɲinɛ u ka alabato kɔ bari diinɛ tɛ fɛn ye k'i b'a bɔ k'a gulon so kɔnɔ diinɛ bɛ maa la ka taa de c'est pourquoi anw bolo Mali la ne ye ministère min yɛrɛ bɛ yen parce que an dalen t'a la ko laïcité bɛ se ka kɛ maa k'i kɔ don diinɛ la fɛn min b'i la i tɛ se ka taa k'o kɛ laïcité ye de diinɛw ka fɔ kelen o kelen ka bonya kɔnɔ jamana kana kɛ diinɛ fana bolo bari fo yɔrɔ tɛmɛ fana ka fɔ diinɛ mɔgɔ bɛ se k'i da don jamana ko kuma na bari jamanaden don mais ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ko k'a bɛ kɛ jamana ko kuma kɛbaga n'a tabaga ye n'o ye politiki baara ye i bɛ bɔ diinɛ ɲɛmɔgɔya de bɛ don politiki n'o tɛ dɔgɔyama min bɛ da politiki mɔgɔ kan bɛ da yen tanga min bɛ bɔ politiki mɔgɔ kan bɛ bɔ yen
bari joro min bila dina ko o ye fɛn di ma min ka bon fɛn bɛɛ bari ala tɔgɔ la bi ɲɛ don sa jamana ni mɔgɔ ɲɛ la ka ɲɛ fɔ o kan k'i bɔ misiri kɔnɔ juma dɔ maa ba yiriga bɛna seli kelen kɔfɛ k'a sɔrɔ i m'u bu o ye mun nini o kan ka dina mɔgɔ kɔ ka tila ka dina mɔgɔ kɔ bari dina kɔrɔ ye ko bɛɛ ɲɛ bɛ i kelen de la ko ala kumakan b'i bolo. Donc ça c'est une réalité. Mais maintenant ni qui peut beaucoup kata PPR be yoro mi Teresa be yoro mi Dara be yoro mi usona doya ma minga suma usona la busili minga suma usona feya minga suma bari anzuma ala kote nye kodu abesima donc ni ma de go ke ko an ka dina ne ko ke la busili ka an ka dina les gens comprennent cela. Sinon, on n'a jamais interdit aux musulmans de parler de la religion. Et forcément, on a un parti politique chrétien, parti politique arabe ou israélien. Mais le chef de l'église protestante, de l'église catholique, ne fait pas de campagne politicienne. Il n'est pas candidat, il n'est pas sous les airs politiques. Et donc, c'est ce que nous demandons. Allemagne,